right? So tell us about a little bit what was all about, whatever you can share, please. From what I understood, my name was Kala in my last life, in that lifetime. I was the daughter of the queen of the country, and it was a line of women who ruled. My grandmother was important in my life, and she was there to instruct me. My mother ruled, and I was being trained to become the next ruler. We did not marry, we did not have relationships with men, and we were artificially impregnated when it was time to begin the next line. So in other words, it was a matriarchal society, right? Yes. Okay, that's awesome. I think we need some of that a little in our days. I think it's very important, though. We were not matriarchal in the way that only women ran the society. We were just the pure. We were the family that continued a line that came from a very ancient source, and we Wow. had men who were great advisors and great leaders as well. And we worked together in great unity. There was not a female too heavy side where women were only in control. We worked together well. Ok, got it. Ahora, entonces nos dice que nos explica que ella era parte de la familia real, que era la hija de la reina, de las últimas reinas que existieron. Su nombre era Kala, y dice que era una sociedad que reinaban, o sea, que gobernaban las mujeres. Ellas no se podían casar y eran embarazadas artificialmente y seguían una línea de gobernadoras, pero dice que yo le dije, bueno, a lo mejor era totalmente un matriarcado. Dijo que no, que realmente sí tenían hombres en puestos de gobierno y que trabajaban ahora sí que conjuntamente, pero obviamente pues era la reina que pues gobernaba, ¿no? Entonces que no era tampoco un extremo, pero sí se habían también los hombres jugaban también un papel importante en su gobierno. Please continue. Yes, of course. I wrote about this lifetime in the book that I published about a year ago. I started off by telling a bit about what her life was like as a child growing up in this kind of institution. Also, the powers that we held as a family. We had very specific powers that I believed we inherited from an ancient alien ancestor that came to colonize this planet age eons before that. And we were some of the strongest bloodline held that was still of that hybrid alien stock. And that's Wow. we were able to see the future. We were able to do different things that others couldn't. And that's why we held our queen positions in this land. Ah, got it. So, entonces nos explica que también el libro obviamente, nos narra también la infancia, la vida que ella vivió como hija o como princesa de hija de la reina. Entonces dice que también nos narra que cómo ese desarrollo que tuvieron por sí que su estructura social, que también nos explica que por qué eran mujeres, porque precisamente dice que ellos sabían que venían, ahora sí que su fundación de esa civilización tenía que ver con una raza de extraterrestres que habían llegado al planeta y que habían tenido un proceso de hibridación para sobrevivir, o sea, con los nativos humanos del planeta para sobrevivir. Entonces sé que con esta civilización que empezó a prosperar, las mujeres tenían más capacidad psíquicas, ¿sí? Para poder, ahora sí que les servía de todo, ¿no? Como que es algo que empieza también a surgir en esos tiempos de nuestra civilización, pero dice que ellos sí lo tenían más notable, entonces por esa forma, por esa manera, fue que las mujeres eran las reinas, porque tenían desarrollado estas capacidades psíquicas. So we could say they had these psych abilities better than the men, right? Yes, I would think they were the strongest holders of this power at that time. And they used a red crystal, which was the most important thing we held from our ancient alien ancestors, were these red crystals that had come to this planet to help colonize. And they were meant to help us connect back to the home planet should we need help. But they ended up getting used for way more than that as humans. Wow. Yeah. Ok, entonces dice que también su manera que ellas se conectaban, dice que existía un cristal rojo que tenía ahora sí que unas características y tenía un poder que realmente ellas se podían conectar con este cristal que les ayudaba a, pues ahora sí que en su desarrollo de su civilización. Entonces dice que ese cristal venía, precisamente le habían traído también estos seres que venían de otro planeta y que los utilizaban mucho también en su tecnología. Please continue.
So we spent our days meditating, guiding, using these powers to help our people. We had a natural immunity on the island that kept everyone healthy, and it ended at the water's edge, is what I recall. With that, one day, we received visitors that we were not expecting, and they appeared in floating green orbs in the sky on the horizon. Okay. That was very important what you said before on the qualities and the meditation, because some people might only think the crystal, like as today, they think they have the power, but it has to be combined, right, with our capability or skills or psychic skills too, right, as work to harness that kind of power, right? Must be a match for it or it doesn't work. Ok, that's awesome. Entonces, fíjese muy bien, entonces nos explica que ese cristal, dice, sí tenía poderes, ¿sí? Pero tenía que ser la capacidad de la persona, en este caso las mujeres, digamos que ellos narran que a través de la meditación encontrar su paz interior, su paz, podían ahora sí que conectarse con el poder del cristal y así ellos se beneficiaban en muchas cosas. Incluso nos muestra de que este cristal, ellos no tenían enfermedades, o sea, dice que la energía conjunta de la meditación y todo lo que podían hacer extendía ese poder a los límites de las playas y todo eso del continente, así que una civilización que no se enfermaba. So we could say there was that civilization, they didn't have any illnesses, any diseases, right? You would have the occasional broken bones or perhaps someone Accidents. die by accidents. There was nothing we could do about accidents, but illness was not something that affected our people. Ok, entonces, como le pregunto, realmente dice que no tenían enfermedades, no tenían otra cosa. Dice que lo típico eran accidentes, ¿no? Que si alguien se caía, se podía romper huesos o sí, pero en otras maneras no se enfermaban. So I guess you mentioned something that I want to highlight it, which is meditation. You guys were in that civilization, they practice meditation, right? Very much so. In fact, one of the designs behind you on your wall, the flower of life pattern, was very important in our civilization. Geometric patterns were meant to trigger certain things within meditation in our minds and open different doors that we could access for information. Wow, that's beautiful. Entonces dice que sí, precisamente la meditación es una de las cosas que ellos practicaban en esa civilización y que los llevó precisamente a vivir una vida sin enfermedades. Y dice que incluso, dice que menciona las figuras de geometría sagrada o esos patrones de geometría, ellos también los llegaban a manejar y todo eso y una manera de que preservaba su salud y también sabían realmente que eran como unos códigos también, ¿so? Para abrir otro conocimiento. So we could say like a light coach or something that you were able to tap into it to get information, right? To benefit from it, right? Very much so. In fact, light was very important